Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all fine. Welcome back to English lesson with Miss Diana. So today we are going to continue our lesson still in chapter 2, Staying Healthy. It is in lesson 2, talking about malaria. Now you can open your book on page 22. So, do you know what is malaria? Okay, now we are going to learn about it. So, let's start it. Here now, I would like to ask you some questions. But before that, look at the picture. Okay, so do you know what is it? Okay, yeah, it is a malaria mosquito. And then how about this one? Have you ever seen these things? Apakah kalian pernah melihat benda ini? Yeah, that's right. It is a mosquito net. Mosquito net itu artinya adalah kelambu, ya. Okay. And then how about this one? Okay, good. It is a malaria symptom. So, ini adalah gejala malaria. So, in this lesson, you will going to listen someone talking about malaria. Jadi di sini nanti kalian akan dengarkan seseorang bercerita tentang malaria. Okay, she will talk about what is malaria, and then the symptom, and also how to stop it. Dan di situ nanti kalian akan mendengarkan tentang apa itu malaria, gejalanya, dan bahkan juga bagaimana bisa terhindar dari malaria. So, are you ready to listen? Okay, now let's start it. Malaria. What is malaria? Malaria is a very serious disease which infects 300 to 500 million people every year. It is most common in hot tropical countries in the Americas, Asia and Africa. One person dies every second from malaria. What causes malaria? A lot of mosquitoes in hot tropical countries carry a parasite which causes malaria. When a mosquito bites a person, the parasite can get into the blood. They don't need to infect much blood to make someone very ill. What are the symptoms? If you have malaria, you will experience many symptoms, such as a high fever, headaches, and being sick. How can we stop people getting malaria? Although there are plenty of vaccines which protect us from diseases, there is no vaccine for malaria yet. So all families need to sleep under mosquito nets which are treated with chemicals that make the mosquitoes stay away. For families with little money, an organization called Malaria No More does a lot of work to get mosquito nets to them. The nets are so big that several people from the same family can sleep under one net. This means that more people can live a healthy life, free from the disease. Okay, so after you listen to the text about malaria, jadi setelah kalian mendengarkan tentang malaria tadi, okay, now I will ask you to translate the word here. Okay, can you do it? Okay. Okay, now before you translate,
the text there. Jadi sebelum kalian menerjemahkan bacaan tersebut tadi, kita pelajari dulu ya the new vocabularies here, kosakata yang sudah kalian dapatkan dari teks tersebut. Okay, now let's see here. Okay, repeat after me ya. Coba kalian baca dan ikutin Miss Diana ya. Okay, disease itu artinya adalah penyakit. And then infect artinya adalah menginfeksi atau menjangkit. Million artinya adalah juta. Tropical artinya adalah tropis. Country artinya adalah negara. Second artinya adalah detik. A lot of artinya adalah banyak. And then mosquito artinya adalah nyamuk. Carry artinya adalah membawa. And then parasite artinya adalah parasit. Do you know parasit means? Okay, which artinya adalah yang. And then next, cause artinya adalah menyebabkan. And then bite artinya adalah menggigit. Get into artinya adalah masuk ke dalam. Much artinya adalah banyak. Blood artinya adalah darah. Need artinya adalah butuh atau perlu. Someone artinya adalah seseorang. And then if artinya adalah jika. Experience artinya adalah mengalami. Although artinya adalah walaupun. Plenty of artinya adalah banyak. And then next, berikutnya, protect artinya adalah melindungi. Mosquito net artinya adalah kelambu. Treated with artinya adalah dilindungi dengan. And then chemical artinya adalah bahan kimia. Stay away artinya adalah menjauh. And then little money artinya adalah sedikit uang. Organization artinya adalah organisasi. Do or does artinya adalah melakukan. Same artinya adalah sama. Mean artinya adalah berarti. And then the last, free artinya adalah bebas. So that's all the new vocabularies that you hear from the text ya. Jadi itu adalah kosakata yang sudah kalian dapatkan atau temui di teks tersebut. Nah, after this setelah ini kalian boleh menerjemahkan sedikit demi sedikit the sentences ya, kalimat yang ada dalam teks tersebut ya. Oke. Next, berikutnya I'm going to explain about quantifier. Okay, what is this? Apa ini? Okay, now first read the sentence below. Oke, jadi silakan dipelajari kembali atau dibaca beberapa kalimat berikut ini ya. Okay, the first, a lot of mosquitoes in hot tropical countries carry a parasite which causes malaria. And then the second, they don't need to infect much blood to make someone very ill. And then the last, if you have malaria,
you will experience many symptoms. Now, I will ask you to pay attention to the word in a board, ya. Jadi Miss Diana minta kalian perhatikan kata-kata yang bercetak tebal di sini, ya. Yang dicetak tebal di sini adalah kata a lot of, much, and many. Okay, so that's called quantifier. Jadi kata-kata a lot of, much, and many itu disebut sebagai quantifier. Oke, apa ya itu quantifier? Oke, next kita pelajari ya. Oke, let's see here. Quantifier are words that used to express quantity or amount of something. Jadi, quantifier itu adalah beberapa kata yang biasa kita gunakan untuk menyatakan jumlah suatu benda, ya. Okay, remember, it is to express quantity or amount of something. Jadi, menyatakan tentang jumlah suatu benda. Okay, now, quantifier is divided into two. Sebenarnya quantifier itu dibagi menjadi dua, ya. Ada yang dengan menggunakan with countable noun, dengan kata yang benda yang bisa dihitung, sama benda yang tidak bisa dihitung, ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, let's see here. With countable noun, dengan kata benda yang bisa dihitung, terdiri atas this one, ya. A few, many, and several. Jadi ada kata a few, beberapa, ya, many, beberapa juga, several, itu juga beberapa. Nah, ini semua digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung, ya. Oke. Now, with uncountable noun, dengan kata yang tidak bisa dihitung. Contohnya ada kata a little and then much, ya. Dua kata ini adalah digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung, ya. Lalu ada juga yang bisa digunakan kedua-duanya, yaitu both, ya. Oke, diantaranya ada kata any, some, plenty of, and then a lot of, ya. Now look at the example. Oke, mari kita perhatikan contohnya, ya. Oke, there are many children in the playground. Oke, lihat kata-kata yang berwarna merah, ya. Many children, karena children itu adalah kata benda yang bisa dihitung, so we can use many. Jadi kita bisa gunakan kata many, ya. Okay, and then, okay, let's see here. There is a little milk in the bottle. Okay. Nah, a little milk, karena milk di sini tidak bisa dihitung, jadi kita bisa menggunakan kata little, artinya adalah sedikit. Ada sedikit susu di dalam botol, ya. Oke, next berikutnya. There are some fruits in the fridge. Oke, some fruits, ya. Some fruits di sini adalah bisa digunakan untuk kedua-duanya, ya. Maka kita bisa menggunakan kata some. Oke, ada beberapa buah di dalam kulkas. There are some fruits in the fridge, ya. Oke, next berikutnya. Oke, same ya, sama ya. Oke, nah. Oke. So, that's all for the lesson today. And thanks for watching. See you on the next video. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.